Ну що ж, погнали вирішувати питання з вампірами. Так. Мало не забув. Точніше, забув. Постійно забуваю. Так. Ну що ж, пішли шукати Оріану. А, не сюди, окей. Тут дуже такі... Блять! Відволікся. Окей. Так. Але тут вампіри йобарі терористи просто. Катакан якийсь не такий жорсткий, як Фледер. Ой, там десь Брукса якась кричить, фу, блять, не хочу з нею бачитись. Брукси це максимально... І гірше за них тільки ці, блять, павуки. Блять, кажани. Ага. Брукса. Просто імбалансна сучка. Та, блять, відпусти. Пощади.
вампірка, а вона душна. А, аж туди достало, так? Окей. Та подохни ти вже. Душніла. Зажав мене, блін. Не дав зарядити аерондіт. Ще одна Брукса. Получила по хребту 2 тички. Блять. І я получив по хребту 1 000 000 тичок. І Альп. Брукса і Альп. Охуєть. Ну це тупо Unreal. Дві йобарки. Так, треба еліксир випити. Чорна кров. І олійку вампірську. Бля, ну чорна кров їх дамажить прям хорошо. З ними, коротше, дуже жорстко деруть оці вампірки. Брукси, Альпи. Ті інші вампіри просто курять в сторонці. Вони прям... йобарки. Оці гаркаїни, блять, ось. Це все до сраки. А Брукси прям дуже жорсткі. З ними биться тільки під еліксиром чорна кров. Clement's unit smashed. Kosma is dead. What of Captain Alien? Virtues. You knights have forsworn the virtues. The gods have seen fit to punish us all. Shut your mouth. You draw them here. Рігіс сказав, що вона вампірка. Very much so. Now be kind enough to step aside. Chaos in the city. Know what's going on? Naturally, it's rather irritating. Вони напали.
Need to, see you're unseen. Convince him to stop Detlaf. Heard you could help me with that. My. It seems my dear Regis needs to be reprimanded. He's become rather indiscreet. And you, there are simpler ways to commit suicide. The number of bridges you could jump off, for instance. Just want to talk to him. Talk. Lovely. He'll rend your head from your neck. Make shreds of you before you can open your mouth. Let me worry about that. Willing to do it or not? I too would prefer a city calmed, but to reveal so dear a secret to a witcher. Know what? Come with me. I must tend to a certain matter. Then we'll talk. Окей. If I was talking to a human now, I'd say that every moment we delay brings another death. Thing is, doubt that moves you at all. Frankly, not in the least. Where are we going? Not far. You see, I maintain a kind of shelter just outside Boklер. An orphanage, to be precise. I've heard the birds whisper. They claim a terrible thing's happened there. Under the present circumstances, I must treat this seriously. I'm sure you understand. Perfectly. Let's go. Let's go. Must cost a small fortune maintaining this place. What can I do? I have a weakness for children. Meaning? Meaning that I... Wait. Smell that? Blood. Blood. Ого, я ввечері ніколи ще не бачив мертвої дитини. Arno! 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 Please. What happened? Where's Arno? Speak. Shh. Oh, the monster will come. Сюди 40 Easy, експи. little man. You're safe now. I was so scared. So scared. Of what? You can tell us. Take your time. I woke up because of the bells. Then the screams. I pulled the quilt over my head so I wouldn't hear. But they were so loud. And something began pounding on the roof. Boom, boom, louder and louder. Then Uncle Arno came and said, "Sit quiet, real quiet. Shh, shh, and you'll be all right." The whole son abandoned them, left them, and ran away. Who's this Arno? The Guardian. He ran the orphanage with his wife, for a generous fee. I don't see them, can't hear or smell them either. They fled, left the children behind as bait. Uncle Arno told us to be quiet as mice, and the monster wouldn't come, but it did. It came. What happened then? Bartes, Neve, Mora, and some others. They ran out. My sister Anna and me, we hid right here in the room. But Anna, she began to cry. I covered her mouth, whispered, "Shh, shh, shh," held her long, till she stopped. You mean to say you... Drop it. Think I know enough. As do I. Something killed my children. I'll stay with the boy. He shouldn't be left alone again. You,
You track down this scum. Bring me its head and I'll help you with the unseen. Fine. See if I can't find a lead. Excellent. Okay. Go on, get to work. Come, little one. I'll sing to you. Wolves asleep amidst the trees, bats all a-swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of ghouls, hags, and wraiths. Так. Вічер Head, Сенсес. shoulder, and neck wounds. Monster attacked from above. Jumped off the roof, I bet. Beast killed the children, but didn't eat them. Paw prints. Something scared bipedal beast, or grab its attention. Hunched over. Тут що, ще один? Smooth edged. Окей. Claws cut through cleanly. Young, thin bones offered little resistance. Sliced aorta. Fang marks alongside, but they're old, scarred over. Ну і куди мені? Ага, ось щось є. Smells not blood. Need to investigate. Ага, це сліди і плюс запах. Gunk. Is that venom? Narrows the list of suspects. Venom glands, long claws, a bloodsucker. Must be a Garcane, a pack leader, an alpha. For Garcane's killing's a pleasure. Kids just whet its appetite. Garcane after the guardrails to merge. Wonder if the beast caught up. Roach. Так, Роуч. Де ти, Роуч? Роуч чисто фаниться тут. That's it, Roach. Блять. Drove off the road. Horses must have gotten spooked. Спукт. Ага, прочитати про Гаркаїнів. Окей. Black Blood, Vampire Oil. Добре. Move it. 80 XP чисто за те, що зайшов в бестіарій. Окей. Garcane caught up. Trail ends here. Need to look around. Ну там він звучить, чути його. Shredded her, then licked up her blood. Every last drop. Garcane ate its fill here. Probably hold up nearby to digest. Так, вампірську олійку одразу. Чорна кров. Окей, потім її вип'ю, якщо буде складно. Але цей ерендіт красивий. Ку. Збогойся. Не психуй. Fight a witcher, you piece Не of shit. плач.
не знаю, який це альфа. Це якийсь бета. Або ще гірше. Ну точно не альфа. Соска ще та. Ой, прикольно трофей виглядає. А що дає? Хуйня. Hey-ya! Так, Оріана, що скажеш? Угу. Опа. Блять. От дурновато. Oriana. Release him. Now. I thought it would take you longer. It will. Still not done. Got one more thing to tend to. You. The orphanage. Your wine cellar, right? A larder for blood. I never said I helped these children out of the kindness of my heart. Go outside, little man, and lock the door behind you. No, don't hurt her. Lady Oriana took care of us. She took us off the street, brought us sweets, sang to us. Leave her be. You see, Witcher? The world's not black and white. It's shades of all kinds. I drank from the children, true, but never so much as to kill. And I gave them a great deal in return. Expect me to thank you for taking such good care of the orphans? You care so much for their well-being. Amusing. How do young witches fare? How many survive your trials? Don't change the subject. Not about to let you. Then get to the point. Did what you asked. Children's slaughter's the work of a Garcane, one of those summoned by Detlaf. Probably supposed to attack the city. Children sent lured it here. Yes, it carries quite a way. Its sweetness teases the nose, gets the mouth watering. Unseen elder. Where'll I find him? Talk. His lair lies west of the city, across the lake. Look for a cave near the shoreline, and this stone will open a hidden door. Not gonna take Okay. me there. I visit the Elder only when I absolutely must. You'll know why once you meet him. I'll come back for you one day. You realize that, right? Then I shall keep an eye out for you. Він таки ж до неї прийшов. Ролик був, де він її вбиває. Один з промо-роликів якихось відьмацьких. Summon Regis. Slip a word to the birds, he said. Говорити з пташками. So, I'll be at the boat landing near the palace, waiting for Regis there. Mind telling him? Кар.
А наша опція stay here? Типа, ну, навряд хтось піде зараз робити додаткові квести, поки Боклер під атакою вампірів. Куліки. You've met with Oriana. How did it go? Not well. Oh. Did she not divulge where you might find the unseen? No, she did. Also divulged her hunger for the blood of small children. Oh, I admit I'd heard rumors, but preferred to lend them no credence. Rather not talk about it. Caves west of town, other side of the lake. That's where we need to go. I see. Well, I'm prepared to set out at any time, but Yeah, I know. You'd still prefer to free Sіана, for Detlaf's sake. for the sake of you both. Oh, please. Orphanage, what happened there? His fault, plain and simple. City gutters are overflowing with blood, that's his doing too. And you're worried somebody might have hurt his feelings? To meet the unseen elder is to face mortal danger. I've said so all along and never in jest. You are a friend, a dear friend. I'd rather you not risk your neck unnecessarily. I think it's natural, I think it's obvious. Obviously natural. Especially when we've an alternative, an entirely reasonable one. Пішли шукати Сіану. Fine. Я пам'ятаю, Take you там away. цікавий квест. We'll free Sіана, if we can even figure out where she's being held, because... I've looked into it already. Oh yeah? Mm-hmm. I managed to convince Damien to help us. He claims Sіana was last seen in the palace playroom. A playroom? For children? What did the Duchess do, lock her in a dollhouse? Perhaps, I don't know. We must see for ourselves. Come. Кам. Here. The playroom's beyond this door. Careful! Блять! Ух, ну можна ж обісратися, ну ви що? Locked. Of course. Regis. Rather not have a fist fight at this door. I meant to stand guard, but on Henrietta's personal request. Ну, Регіс. Відкрив. Thanks. At your service. Та, блядь, відходь, сука. Блядь. Utter silence. No one here. We should look around at least. Something inside? Nope. Empty. Wooden duck. Somebody broke its wings off. Так, я думаю, шкатулка щось тут має. Nice tune. Indeed. Pleasant. It's a shame the mechanism's damaged. Не шкатулка. Miniature tableware. And plush toys. Cute. Журнал. What the? Found a notebook. Property of Isabelle de Roquefort, court governess. The notes of Sіана and Anna Henrietta's governess when they were little. I'm not sure it will help, but I suppose there's no harm in leafing through them. Sіana gave me a drawing today Charming. of freshly decapitated bodies covered in blood. Perhaps not so much. I asked her why ever she would draw such a thing. Her Highness claimed it was a rendering of nightmares which have plagued her for as long as she can remember. Sіana does wake up screaming nearly every night, save when she shares a bed with Henrietta. Curse of the Black Sun. Supposedly girls Ардом його. had horrible dreams. Окей. Kind of horrible that made some of them go mad. Він мене стички вирубить. The girls quarreled today. I must note rather sadly they did not behave as befits future ladies. The incident devolved into fisticuffs. Anna Henrietta was first to strike her sister. Sіana gave back as good as she'd gotten. By the time I separated them, Henrietta had lost 2 teeth.
She ran off to complain to her parents. His Grace the Duke refused to believe my version of events. He laid all the blame on Sieana and vowed to punish the little one harshly. Henrietta did her best to have her sister's sentence commuted, but the Duke and Duchess proved unbending. Once you're labeled a black sheep, it's so hard to shed that reputation. Today I accompanied the girls for the first time to the land of 1,000 fables. We spent half the day there. First we played with Thumbelina, then with Barbarossa, who proved quite the charmer for a brigand and pirate. I'm beginning to suspect Isabel de Roquefort wrote in her diary after taking a powerful hallucinogenic. Cannabis rudularis, for instance, or... Shh, don't interrupt. I tip my cap to Master Artorius Figo for his achievement. He has proved he has no equal in the arcane arts. Wait, Artorius was the cold mage here, a specialist in illusions, which means... Regis, last warning. Stop interrupting or I'll seat you in the corner. The girls told me if I ever wish to visit alone, I need but crack open the land of 1,000 fables and utter out loud the incantation Expecto Ludum. A book as the key to an illusion. My, this grows more interesting by the minute. I tutored the girls in Nilfgaardian today. Sieana applies herself so, though she has great difficulty memorizing new vocabulary. Lady Henrietta seems more gifted in this regard, yet also prone to impish behavior. When she thought me out of earshot, she called me a blood accuser. She and Sieana laughed so hard they almost choked. Ludda is damned, or cursed. What's Cusa? In the melodious tongue of our none-too-friendly neighbors to the south, the word describes the many-petaled flower that blooms in that place we so unmelodiously call the crotch. Mages sent by the Conclave arrived today. They came to examine Sieana. I cannot know what conclusions they drew, but His Grace now seems clearly upset. Curse of the Black Sun. There's no doubt then that she was diagnosed with the syndrome symptoms. Or had that label planted on her. It goes on. I dared ask the Duke what would become of the girl. He did not reply. Окей. Enough. Realize this might sound improbable, but maybe, just maybe, Anna Henrietta tossed Sieana into that illusion. Not impossible. She would be safe there, and isolated. We must see. Must see. Where's that book? Книжку знайти, там. Тут нема. Ага, ключ. Ключ треба. Книжка там, напевно. Значить, спочатку ключик. За картиною, напевно. Або під цим. Did you expect something? Apart from the dust swept under there by lazy chape. A tin knight. Well, well. A key tucked behind a picture. От. Сюди книжка. Is it? Let's see. Серйозно. Expecto Ludum. Експекто патронум, блядь. Regis? Regis! Land of 1,000 fables. Incredible. Let's see where this road takes me. Take me home. Country road. I have Nahelines going wild.
One's an illusion. It's so powerful there's no way to dispel it. Так, куди йти? А, Yellow Brick Road. Я так і йду. О, чудики якісь. Блять, там якісь сирени. Чи гарпії, чи ще якась така хуйня. Так, блять, я звідси прийшов. Що за наїбалово з Yellow Brick Road? Ага. Тут що, блять? Мені якось... Ага, все, норм. Блять. Архіспора, ти знущаєшся? На одну тичку, блін. Однобаночно, чисто. Damn it. Так, луту нема. This is a playground for two little girls. Something's not right. Ну, Ріл, щось не так. Bloody hell, let him out! Voices. He gobbled up my gingerbread! Щось ілюзія пішла трошки по одному місцю. Не дуже дитячий світ. Hands off my hearth, dearie. You wouldn't want me to get cross. Then you open it. Now, who's this? A lost traveler? You're not supposed to be here, sweetie. Why, you're old. Old and pale. But never worry. A bit of butter, a bit of spice, and you'll make a tasty morsel. Just as soon as I catch you. Бля. Окей. Come now, you cannot possibly fear a few magical plants. Bastard. Що, її збити треба? Soup smells more vile than a rotting carcass. Careful she doesn't douse you. Чи її збити треба під час того, як вона оце лиє? А, сюди. Так, вона більше не буде літати. Felicitations, Witcher. It seems you've won. Сюди, бабка. What the hell was that? The Wicked Witch. You've heard of her, haven't you? Now, where did you put that key? Listen, how do you come by a weapon? It's Prince Charming's. He no longer needs it. Here it is. Thank you. She'd have begged me for certain if you'd not... Sіана? Is that you? It's been years, Jack. Have you come to play? No, I just want your beans, so you can breathe easy.
easy. Because you aren't here to play? What's that about? Jack knows what I mean, so he'll tell me where the beans are as fast as he can. Isn't that right? Sieanna, I'm sorry, but I haven't got them. Oh, something tells me you're lying. Perhaps you wish to play the old games after all, hmm? This little piggy went to market. This little piggy went home. Але ж вона жорстока сучка. I'm telling the truth. I swear it. Henrietta, she ordered them buried all over so you wouldn't be able to leave. Where? I don't know. But Joss, the boy with the thing for wolves, he should know. He sticks his nose in everyone's affairs. He had better know. Because if not, I'll find you and we'll have ourselves a little talk. Understand? Now shoo! Ah, all right. So why is it you're here? Searching for my lost childhood. Wound up at Claremore as a little boy. Don't quite remember how. Never had any toys. Never played any games. What do you think? Why might I be here? It's Detlaf. He's trying to force Anna Henrietta's hand. Wants her to release you. Summoned monsters to attack Boklere. Sounds like Detlaf, all right. But I doubt you came all this way just to bring me up to speed on current events. So get to the point, please. Isn't it obvious? Offering to be your ally. We both want you out of here. You because you want your freedom back. Me because as soon as you meet with Detlaf, he'll put an end to the chaos in the city. You exposed me. I landed in prison because of you. Now you come to beg my help, I dare say. My life is full of surprises, isn't it? Well, normally I'd tell you to sod off. But, from what you say, folk are dying who have nothing to do with this. Not part of the plan. Detlaf was only to kill those who deserved it. No one else. Fine, Witcher. I accept your offer. Consider us allies. Shake on it. Ну. Так, це понятно. Все понятно. So, what's with the beans? Mind explaining? Certainly. But you must gird yourself with patience. There are two ways out of this land. My darling sister blocked one when she tossed me in here. The other's up there, in the clouds. She made it hard, but not impossible to access by concealing the beans. Still don't understand. Don't fret, just listen. That boy, that was Jack, of Beanstalk fame. You know the tale? Jack Так. climbed a gigantic beanstalk to a giant's castle, high up in the clouds. As we shall do if we can just find those blasted beans. There are 3. 1 red, 1 blue, 1 yellow. Stalk won't sprout from just one? No, because it must transpire exactly as it did in the tale. Clear now? So we must find Joss. Perhaps he will be able to help us. You lead. Окей. Joss can usually be found wandering the glade at the foot of the mount. It's some distance from here, past the witch's house to the right. So, what exactly is happening in the долутати city? відьму треба. A massacre, which is why we gotta hurry. You needn't fret. Time flows differently in the Faded Sphere. We can stay here a week, but outside mere minutes will have passed. Watch out! Pixies! Ох ти ж скільки їх. Not the friendliest pixies I've met. They were put here to protect the Fable Sphere from intruders. Meaning you. Чи на? Oh, unicorns! We must catch them.
We won't have to walk everywhere then. I call the pink one. Е, Exciting, isn't it? Reminds me of my childhood. Reminds me of something altogether different. Care to elaborate? Вони ж з Єнніфер на єдинорозі. Rather not. Волчари. No ropes here. None at all. This is I'm alright. Not in any danger. That's him. Joss. Last, they're going to rip him in 6. Так. Relax, it's over. No, it's not. There's more. Another wolf behind you. Ignore him. He always lies. Boy who cried wolf. Still does, I suppose. And doesn't, when they actually appear. The one and only. Listen, you little chit. Jack said you know what's become of his 3 beans. I don't know anything. Not one thing. And besides, watch out. Wolves! Він завжди бреше, значить він знає. This'll be interesting. Добрый день, everybody. Привіт, Морганер. Дякую за фоллоу. It's somewhere very, and I mean very deep. So deep, in fact, it's completely underground. And who has it? A bold farmhand, who in no way and not at all awaits someone. Not in the slightest. Help! Wolves! Так, це не під землею, це навпаки десь в повітрі має бути. Bet you haven't heard what happened to the blue beam. Maybe? Not at all? Right? I've heard it lies about somewhere, out in the open. Just like that? No one guarding it? Nobody. 3 times over. Help! Wolves! Хтось просто охороняє. Let's say for a minute you know what happened to the red beam. Where wouldn't it be? For certain, no one swallowed it. І хтось його No, з'їв, окей. definitely not that. Of course not. But say someone didn't. Who would it be that didn't swallow it? A human. The most human in the land of 1,000 fables. Good folk! Wolf! Say that word one more time and I'll chop you up. Feed you to the fishes. Understood? Але вона жорстока, дійсно, жесть. Watch out for wolves! Tough to talk to, that one. Was it, though? You need merely remember he always lies. Or more precisely, refers as the truth. Where to now? I'm not sure. We should visit some of the other fables. The meaty ones, that is. Perhaps then Joss's hints will make more sense. It's just a few. Red Riding Hood, piglets and bears, 3 of each. And Goldilocks, of course. Then Longlocks, and a little lass who sells flint. Fine. Let's get to work. Єдинорожок. Так. Ну я не знаю цих казок, принаймні їхніх англійських назв. Тому я просто по всіх піду. Піксі. What do you do then? Dropped a duck in his nest once, that sort of thing. Stole a pea. А чому Ерондіт не заряджається? Є інформація? Чи від Піксі цих не заряджається? А ні, заряджається. Він не заряджається від крутілки. Окей. Цікаво. Я не знав, що від крутілки він не заряджається. Дошка оголошень тут?
Так, контракт треба буде Contract for my зробити. goose. That's new. You really aim to concern yourself with that? A true witcher should never abandon poultry in distress. Care for a cigarillo? A bit of tobacco? A dab of fistek? Нормальний. Me. What tale are you from? Sold flints when I was a lass, but no one bought them, so I branched out. Now I deal in snuffs, puffs, all sorts of fun things. What'll you have, sweeties? Magic beans. Do you have any? If it's not the new name of some kicker I already have, dearies, then no. But maybe you'd like some. Hey, where'd you get that ribbon? That's mine. Is that so? Then why was it lying in the bushes? Finders keepers, sweetheart. Finders keepers. Give Sіана the ribbon. Why not, huh? Sugar plum. The only thing I hand out for free is a first hit. To get them to come back for a second, of course. For all else, you've got to pay. What if I asked you nicely? Ask me nicely and I might play you for it. A round of cards? Of course. Платити ще їй. В карти? Звісно, в Alright, карти. let's play. If you lose, you give me the ribbon. Don't get your hopes up. None can best me at Gwent. Так, погнали. Мороз норм. Цю подружку не треба. Цирі норм. Церіс, Геральт. О, взагалі супер. Напевно, -1 манекен ще. Норм. Да, сюди контент. Серйозно, скорч? Ти, блядь, серйозно? Гівнюк. На цій, на дівочці. Ну тоді Цирі. Давай. І там Цирі, окей. Спасував, окей, окей, окей. Добре. Треба зараз, напевно, цих 2 викласти. І бафнути. Але спочатку... Ось так. Ось так. Церіс на кінець залишити. На останній раунд, в сенсі. Ну, звісно, скорч. Окей. Тоді я поставлю цього. Його зніму зараз. Нехай викликає кого хоче. У мене на останній раунд буде овер сильно. А, ще ось так зроблю. Йому то не можна програвати зараз раунд, а мені все одно, я зараз просто ось так херньою страдаю. Тріс. Напевно, навіть ось так. Так, я пасую. Зараз ще в мене 2 карти вилізе тут. Оп, сюди 2 карти. Це дуже сильна білка в Скеліге, що 2 рандомних карти з відбою вилазять, це просто жесть. Так, найс. Rumpole, you're good at this. A word once given. The ribbon's yours. Now skedaddle. Скідедл. Окей.
А що в неї ще можна купити? Почекай, не йди. Блять. Куди вони пішли? Tell me What? what you want in return. You're not doing this out of the kindness of your heart. Don't want anything in return. Thank you. Та welcome. Що ця дівчинка ще продає? Дівчинка. Не дівчинка. В нас нема дівчинок, тільки дівчатка. What have you got to... Like I said, Хрень, коротше. Але може купити в мене оце непотрібне все. Ну, не все, насправді. Але хоч щось. Wasting time. Так, по контракту. Тут контракт якийсь додатковий є. Можна його зробити. Від гуся. Watch out, pixies! Піксі так піксі. Rat bastard! Oh, the three little pigs homes. Ні, ми не йдемо до Little Who's Pigs. afraid of the big bad wolf? Ми йдемо до гуся. Bad's already blown down the houses of straw and sticks. Brick's the only one left. We should look inside. Remember Joss's words? One beam lies out in the open, guarded by 3 nobodies. Yeah, could be it. Doesn't seem to be at home. Так, гусь. A feather, broken. There was a fight. Йти по гусячих слідах? Goose feathers. Must have been flapping its wings. Or did it just get plucked? Watch out, pixies! Знов Піксіс. And fierce. Ну, хоча Піксі це добре, це... На них можна прокачувати арандіт. Блять, так не прокачаєш, коли вони тичкують. Hey, there, in the trees. Some kind of camp? Some kind of що? The golden axe with Бандити? Серйозно? You mean to cross the barbarous Barbarossa? Not on your life. Ай, блять, а що це за тичка? Ти що? Йобу дав? Ugly bastard. Я що, їх аерондітом In б'ю? a cage. Чо я їх б'ю аерондітом? Є інформація? Oh well, where's the key? О, звільнити гуся, та? Here it is. Got it. Привіт, гусь. Good thing you posted that notice. Never would have found you otherwise. Oh, Ah, he who's- went to golden egg for you. If only all my employers were that generous. Would have preferred a magic bean. Прикол, but not прикол. about to complain. Може це в Корвоб'янку можна виставити золоте яєчко? Did you really travel all the way here for a contract? Nature of the job. I don't believe it. You must have had another reason. Well, spent a few idyllic months in Beauclair some time past.
Part of me wanted to come back, I think. Oh yes. Він з Гонконгу? Хату залутати. Яку хату залутати? Ось цю гусячу? Гусячу хату, окей. Нема тут, тут закрито. Не можна залутати гусячу хату, яка закрита. Так що не цей. Щось ти мене плутаєш. Мишки бігають. Веселка. Гарненько так. Так, ну і що, мені в неї заходити? Виходить. А, я не можу зайти. Stop prodding me and find the beans. Блять. А, зруйнувати будинок. Get him! Pumboch, they didn't like that. Show me what you got. Блять, свині просто їбуть. Дякую за підсказку за гардом. Бо я, блять, бігав би і дуже довго думав би. Magic Dust. Точно, їх це ж треба зруйнувати, типу, будиночок трьох поросят. Huffed and puffed, and look, got a bean. It cannot be. What cannot be? You actually have a sense of humor. Умом. Stunted a bit, but yeah, it's there. Well, well, aren't you full of surprises? What else are you hiding behind that gruff exterior? Not a bad singer. Do a pretty mean rendition of The Maids of Vicovaro, for instance. But some other time, maybe. But here we are chatting away when there's work to do. We must keep looking. О, єдинорожок прийшов. Ні-ні-ні, не буду на єдинорогах You кататися. like it here? No, got a problem with magic in general. А, в землі, а це на висоті. Найс, окей. Там був якийсь боб, який має бути deep in the ground, значить дуже високо. Секс-хер, ну, буде. Я думаю, має бути щось таке. Так, куди далі? А, драбина. Так. І. А, ось двері ще якісь. Блять. Блять.
Рондіт одної тички не вистачило, щоб ще раз зарядити. Жовтий боб. А тут є fast travel вниз, виходить. Хе-хе. Засейвитись. Уі! Єбать. So, Got the bean, but long logs. Seems she got sick of waiting for a knight in shining armor. can you blame her? Men these days, dandies and fops all. That why you cozied up to a vampire? Detlaf was a tool, and only a tool. Too bad he didn't know that. I trust Ну no мене one. ж Learned that цей long ago. катсценою звідти викинуло. Так що, може і є в воді лут, але... Got a history with Detlaf now, so this meeting will be different. Not afraid? I can handle him. Mm-hmm. Sure about that? You look at him as a witcher and see a monster. I know what he's really like. You needn't worry. It's time to go. Just a bit more work and we'll be able to say sort off to this fecking fable sphere. Три ведмедя? Will of the Wisp. Think it's got something to show us. Careful. It's not to be trusted. Так, Піксі. Ще є? Ні, нема. Окей. Але тут добре заряджати аерондіт на цих Піксі і прочих. Three bears. 3 stools, 3 beds, 3 bowls. One a bit too big, the other too small, the third just right. Blonde curls. Rest of the body's too mutilated. Hard to say anything. She got what she deserved, as I see it. Always took what she wanted without asking. Gotta keep looking. Не знаю, чи це так треба з цими ведмедями, чи не треба. Але сорі, ведмедики. Все-таки вони вбили свою цю подружку. Марійку. Так, і остання казочка. Якраз по всіх казочках пройшовся. Big Bad Wolf. Пам'ятає хтось таку пісню? Big Bad Wolf. Hello? Can we talk? Watch my head! Damn it all! I swear that was the last time I drank with Redbeard. Oh, Sіана, a bloody long time it's been. You've changed. Whereas you, not at all, big bad wolf. Though it seems you've started running with the wrong crowd. And who should I run with, eh? Thumbelina? One shot and she's under the table. But, what brings you? You could always have a drink with us. Oh, what now? Not on your life. I can barely stand, I'm so hungover. You know what they say about the hair of the dog? Out of the question. And why must you drink? Do you wish to drown some sorrow? And I don't mean to pry, but you don't look much like a young duchess to me. They stripped me of my title and birthright, then banished me. A family spat, let's say. Listen, looking for magic beans. Seen any? I was given one for safekeeping, but... Where is it? Talk! Shh, not so loud. Oh, I can be much louder than this. And resort to other means of persuasion. Right there, the threats. Sіана to a T. Listen,
I exist to restage a fairy tale. If you want to play at it, I'll be happy to oblige. But it won't be easy. The thing is, little Red Riding Hoods popped her clogs. What? 1,000 times they cut my gut open, filled it full of rocks, and drowned me in the river. Бля, So ничего once себе. you stopped coming, I decided to repay the little imp for all her loving labor. Now what's at the bottom of the well, she and the hunter, which means we can't play, and I'm under no obligation to talk to you, not about beans, nor anything else. So leave me be. Sod off. Треба буде казку зіграти зараз. So, what now? Don't worry. I'll play with him. No, rather, play him. I just need that little red hood. The piece of apparel, that is. Not the poor girl's corpse. That's a relief. You wish to help me? Here's your chance. Jump in the well and fish it out. Well, chop chop. Охуєла? Чоп-чоп мені каже. Може ти чоп-чоп? All right. Time to jump in the well. Break a leg. Да. Рубати її? Ні, спочатку ж треба секс. Потім можна і рубати. Бля. Кінь, собака, кіт, курка. Блять. Any luck? Yep, look what I got. That would never fit you. Give it to me. How do I look? Pretty good. Not bad. Not bad at all. Let's go see the big bad wolf. Let me guess. You'll play the granddaughter. Mm-hmm. And you, the hunter. Бля, я не пам'ятаю вже червону шапочку. Що там мисливець робив? Not a problem. Sіана can take her place. What? Very well. It's not as if I can forbid you. Granddaughter, come closer, sweetie. But, Grandmama, what big eyes you have. The better to see you with, my dear. Granny, what big arms you have. The better to embrace you with, my dear. And Grandmama, what big teeth you have. Eh? The better to eat you with, my dear. Nice. Remember what Joss said about the red bean. A human has it, and he definitely didn't swallow it. Окей, з'їв. Gotta open his belly. Bottle caps, fake teeth, a corkscrew. Ah, here it is. Red bean. Ah, at last we have them all.
What? I find myself wondering if you're just horribly discreet, or if those mutations completely scrubbed away your curiosity. In your shoes, I'd have myriad questions. For instance, Siyana, whatever became of you after they drove you out? But you, nothing. You avoid all talk of it. Well, since you brought it up, I'd gladly hear about it. The flower of Tusent's knights took me all the way to the Ketdu wilderness and left me there alone, without a copper, in a torn lace dress, right when the frosts were setting in. They assumed something would eat me, or that I'd do everyone a favor and die of hunger. But as always, I failed to live up to expectations. I wandered the woods for a week, went purple from the cold, gnawed the bark from twigs. Finally, I saw a light among the trees. A campsite. They were bandits, bearded, drunk, spattered with blood. I was sure they'd rape me or kill me, or both. Take it neither happened? That's when I learned a robber and a murderer can be a better man than a knight in shining armor. They took me in, we set off for Nizer, and I did what I Бля, could. історія дуже схожа до Ренфрі. Ну, з книг про Відьмака. Та теж з бандюками, типу, мутила. I advanced in their ranks rather quickly. Eventually, I became their leader. Of the whole ragged band. Been through a lot. I have. And throughout this time, my sister was stomping grapes and shagging minstrels on down bedding. She wasn't the one to banish you. And I'm not angry at her for that. I'm angry at her because she forgot about me. Right. We've had our chat. Come. Куди кам? Ага, туди кам. Блять, що це за... Four animals stacked atop each other. What was the tale called again? The musicians of Blaviken. Huh. You've some link to the town as well, don't you? But my tale's not much like this one. Oh, Geralt. And they call me cruel. Так, блять, гриби, пропустіть. Right, this is the spot. Pull out the beans. Піксі. Так, їх тут багато. Можливо, я ще раз заряджу аерондіт, але треба ось так. Так, ще раз зарядив, найс. Тут я нормально його позаряджав. Wait! Why? This stalk will sprout abruptly. Very abruptly. We must be careful. All right, toss them.
І зараз як почне рости. Something's always gotta go wrong. The home stretch. Ой, блядь, це на нього залазити, типу. Хуязис, не втомились вони лізти? Incredible. Admire the view later. First, we must deal with. Велетень так велетень. Him. Чо бухтіти то? Тут навіть є де його мансувати. А, їбать. Ніхуя ти. Ніхуя ти, чел. Через цей. Пробиває через квен. Блять, боляче пробиває. Сюди. For a fairy tale creature, that was one tough son of a wench. I told you this land had gone ape mad, though I did not expect it to be so severe. Can't help thinking you might have done that on purpose. Why ever would I have? To get rid of your guard, your captor. Getting close to the exit at this point. Probably think you don't need me anymore. Well, you're wrong. You still stand to be quite useful to me. That so? How? Plan to use me like you did Detlaf? No, I need you for a purpose far simpler. Well, don't just stand there and stare. I need a man, Geralt, and I'm not afraid to say it. I have no idea what awaits me once we leave this place. Treat it as my last wish. Давай. Розпуста, забирайте дітей. Чисто секс на хмаринці. У хмаринці. О май. Pretty good, pretty good.
just gonna go our separate ways? No parting words? Did you wish to tell me something? Actually, it'd probably be best. Oh my. No woman's ever treated you this way. Not that I recall, no. In that case, at last you felt what so many women in this world feel at times. I just hope this tale has a happy ending. For me, for you, for everyone. That may very well depend on you. What's that supposed to mean? Nothing beyond what you heard. For now. Come. The exit's this way. Та вже ж кам, ну все, тільки можна. Дайте залутати цього гіганта. Hello! Дайте залутати, що там з нього випало? А, дають. О, великий червоний мутаген. Це чиназис. Треба відремонтувати меч, а в мене немає набору, та? Угу. Ну, можна це хоча б відремонтувати. Another will-o'-the-wisp. Just curious. Why do you want the heart of Tusent and the ducal line? They were my right. My due. Doubt we would have figured you out if you hadn't tried to get them. Know that, don't you? I do, and I regret nothing. One lives but once. Here, we need but jump into the well. You first. No, of course, you first. Бля, і це ж не дадуть відремонтувати меча, да? Чи він якось авто відремонтується перед боєм? A fountain? Not terribly practical. It was a secret passage. Henriette and I would use it to... Hide from your governess, which luckily she noted down in her diary. Thus, I knew where to await you. But never mind that. Has the young lady agreed to help clean up the mess she's made? She has. And stop treating me as if I were a child. Would you prefer I treated you like the lying manipulator you are? Calm down, both of you. But No buts. No buzz? Too Let's bad. go. Really want to be done with this. Сюди левел. Фак, не дають ви цей меч поремонтувати таки. Nice place. Isn't it? Offers a lovely view of the valley. On a clear day, you can see the outlines of dun time. is it, though? A ruin like any other, I think. So sensitive. So aware. Honestly, what did Detlaf ever see in you? Perhaps he'll tell you himself. Let's get ready. Detlaf will be here any moment now. Приперся, приперся.
which bound us was a ruse. Detlaf, it's not that simple. Oh no, it's very simple. You either deceived me or not. In forgiving you, I grieve. For now, we must part. Jesus. What? But how? The ribbon. Ha! Seems I've been fooled again. She will pay for this, sooner or later. She will pay! You never should have meddled with her. Так, блядь, Регіс. Друг. Може якось разом будемо битись? Бля, меч не відремонтувався. О, на тобі, блядь. Бля, Регіс, давай. Ну за що? Так, блядь, олійку вампірську. Він же ж вампір, та? Олійку. Вампірську. Дальше чорну кров. І всі стандартні зілячка. Both of you! Didn't plan any of it. Silence! Та блядь. Успокойся, чудик. А, получив, блядь, по їбучці. Ну то ж його плющить. Це що нахуй за чужий? If you acknowledge any gods, start praying now. А, да. Поняв. Треба давати 2 тички і відстрибувати. Окей. Коли він спригує. А, окей, тут скіпаємо. Perhaps. Let's get. Треба буде засейвитись отут. Можна? Можна. І можна зарані тут намастити олійку. Далі випити кров цю чорну. I want just the nuts. You tricked me. Both of you! Didn't plan any of it. Silence!
Блядь, вгамуйся. Так. Тут, коротше, доджити все. І цей. If you acknowledge any gods, start praying now. Блядь, заліз в його цей портал. Дебільний. Та ну, я ж відпригував. Ух. Механіки понятні, непонятно тільки як правильно прям задоджити оцих, коли він підлітає і пускає якусь цю літучих мишей. Так, значить, що я роблю? Я мащу олійку, випиваю еліксир, ще раз сейвлюсь і пішли. Let's dance. I want just the last. You tricked me, both of you. Didn't plan any of it. Silence. Start praying now. Ну, блядь, це дуже сильно дамажить. Блядь. Ці портали це трепи просто, блядь. Єбані. Я не шарю просто, як задоджити ось це. Типу, в мене вийшло один раз. Окей. Напевно, як тільки вони зникають, ці кажани, як тільки вони всі в нього прилітають, через секунду треба доджити. I want just the last. You tricked me, both of you. Didn't plan any of it. Silence.
Ну, перший етап просто ізічний, а цей другий це якась їбала. І це не можна скіпати. If you acknowledge any gods, start praying now. І максимально, напевно, далеко. Ну, майже. Найс. Найс, сюди. Оцю хуйню треба вбивати, я так поняв, да? Блять, що це за жижа? Оцю хуйню. Stop me. Prepare to die, witch. Блять. Так, ще ось тут. Блять, від'їбись. Від'їбись. Ух. Сюда, чудик. Рігіс, добий Детлафа, добий, блядь. Його ж нельзя вбити не вампіру.
Be gone. I can't let... I insist. Jesus. My, what a smashing ensemble. You wear it well. Shut up. I look like a twit. The caftan is sewn of the best fabrics available, and according to the best tailoring practices. But one must have a modicum of taste to appreciate this. Even the most exquisite robes cover only deficiencies in beauty, never in refinement. Usually wear something different, better suited to my trade. Got nothing against this particular outfit, though. Just don't exactly feel comfortable in it. And I despise formal occasions. Він як ніби в зал сходив перший раз і такий на рамі чисто. Щас. Accustomed to? Now, be so kind as to stand still. All that being as it may, Toussaint's highest honor, the Order of Vitis Vinifera, demands appropriate attire. The Duchess cannot be expected to drape the medal on a suit of armor caked in mud. Palace protocol places enormous emphasis on form, virtuous tradition, etiquette. Huh. A tradition which values appearances ahead of all else. Which calls for lordly, glistening triviality and misplaced generosity. Sounds wistful. Pensive, Regis. That because they refuse to buy you a new outfit? Hardly. It's the tone I ever adopt when I find myself pondering, which, believe it or not, happens quite a lot. Besides, I've no need for a new outfit as I shall not be attending the ceremony. Why not? Because unlike you, I don't have to. I shall begin to pack my belongings instead. I trust you'll join me later, once you're richer by a medal and a fascinating new experience. Count on it. Ceremonies, medals honoring virtues, just keeps coming up. I've had no reprieve either. And I keep thinking of the last great virtue, compassion. It's the one piece of the puzzle that never seemed to fit. Mean you suddenly believe the 5 virtues theory, after all we've revealed? It's not a question of belief, superstition, or old wives' tales. It's a conclusion derived through exercising pure logic. Sіана planned everything in advance. Had we not stopped her, surely there'd have been a 5th victim. One the gossips would have associated with a lack of compassion. Her plans don't matter now. Can't act on them. Ask the messenger who delivered my invitation to the ceremony. Sìana's in the palace. Courtiers pressured the Duchess to lock her in a tower. Do you care not a whit who else was in her black book? We've some time before the ceremony. We could still chat with that boot-cleaning urchin. He was the one to pass the victims' names to Detlaf. Perhaps we missed something. Regis, Bootblack didn't say anything about making deliveries when we talked to him. How do you know he handled the letters? While you basked in glory and tried on new formal wear, I conducted a little investigation of my own. You'd be very proud to see how I conducted myself. I began by concocting an ample supply of boot wash for our enterprising young friend. I'd observed that among street folk, amidst their society as a whole,
Reciprocity takes precedence over all other codes, and thus no good deed goes unrewarded. Of course, the same holds true for malicious or destructive deeds. The letters, what's the connection? When the boot black arrived to collect his bucketful, he hinted he knew more. Simply put, we'd failed to ask the proper questions when we chatted earlier. It took a bit more tongue-loosening, but ultimately he spoke. He admitted he'd handed Detlaf the letters. He knew this information was valuable to me. In providing it, he was simply repaying me. Окей, пішли. All in all, why not check up on that? We'll go together, assuming we're done here. I am done, yes. It lies in your hands now to see if you are able to present my handiwork at the ceremony with the dignity it is due. Or if you will first destroy it, crawling about the city's underbelly. Promise to be careful. Oh, it's the swordsman. Good to see you. Here for a spiffing? Dirty boots are a stain on professional dignity, you know. Step on up. Need to ask you something. Yet again? Go on then. I'm a proponent of free speech and I will gladly tell you all I know. But why not get your boots shanked while we jabber? Чи no? Guess they could use a spit and polish. Then I shall take advantage as well. A friend of mine used to say boots should be as clean as the soles that wear them. Clean boots, clean soles. A fine slogan. How's business? Well enough, I can't complain. Though it'd be even better for certain folk to sit down for a shine as they stood and chatted. Man in the frock coat. You passed him some letters, remember? Why, of course. I'm young, got a mind like a steel trap, but... If you're about to tell me this information will cost me, forget it. How'd you get those letters? Beggars brought them. Beggars. Tell us more about them. How many were there? Why, 4. One for each letter. Just 4? Sure you didn't get a 5th? I can't count, you know. Remember anything else? These beggars have anything in common? What? Come now. Each was different. Some had mismatched boots, others had no boots at all. Oh, I know! They all had no home! Kid, my patience is starting to run a little thin. Now think hard. Remember what they looked like? Of course. I've a mind like a steel trap, as I said. They were ragged, unshaved. Their clothes were tattered. As to their boots, well, I mentioned that already. Geralt, allow me to ask a question. Listen, lad. I'll be glad to mix another batch of that boot shine for you. But you must focus now and tell us all you know. Where can we find the beggars? Well, at the shelter, most like. Where's that? Everyone knows. It's just round the corner. Up those stairs, then right. Thanks, kid. Чорт малий. For your trouble. You must visit the shelter. Look around inside. Power to kiss. Do you poke her too, Geralt? Where's that coot gone this time? You've to move your little camp elsewhere, got it? This is a decent district. We need no filth folk. You, what do you want? To talk. Here, that's a waste of breath. We've tried it, only to tire our lips. We'll use other means of persuasion now. Gentlemen, calm, please. Either get out along with these flea-ridden vagabonds, or we'll toss you all out. Our patience is gone. This place is no longer a rank refuse dump. Scram! Decent folk live here. Decent folk you mention. Mean yourselves. Why? Do you doubt it? Hell yes. Hear that, Artois? He poking insults us.
On our own turf. We should step aside, good fellow. My friend is perfectly capable of settling this unfortunate dispute on his own. Блять, Регіс на мене кинув. Не міг їх стички вирубити. Years were running about town. I almost dumped my guts in fear. Witcher. Oh, thank you, Tweet. Not a witcher. Блять, не вбивайте, чудіки. Треба тому наваляти, щоб з цим легше було. Не. All right. I can take a hint. Come, time to go. I thank you so much for your aid. I tried to reason with them, but they'd have beat me blue had you not come along. I'm grateful. Immensely. What did they want from you? They are neighbors. Wish me to take my folk, the shelter, elsewhere. They dislike that I help the beggars. I do not oppose going elsewhere were we to have somewhere to go. But you've come with a problem, have you? My turn to aid you. Need some information. Looking for a man who might have mentioned the boot black in Rue de Garl. The boot black. A feisty lad. I know him. Any of your, wards supposed to meet him recently or soon? Forgive me. Those I help and I are not so close that I would know. But should you wait, they'll all soon come for their meal. You can question them yourselves. Thanks. We'll wait. Nice of you to let us. Окей. Допитувати бездомних. My dears, I've a matter to address before I serve the soup. These two gentlemen have some questions of you. Pay attention. Answer in brief. For if you draw it out, your soup will go cold. And we wouldn't want that, would we? Recently, 4 of you delivered sealed letters to the boot black. I know this. Does anyone know what the gentleman means? Go on, speak up. Romain? Why should I squeal? We were all told not to mention the letters. We all swore. You can tell me, Romain. You were given a letter and you delivered it, right? Good work, Romain. Thank you. Who else? I got one too. Gave it to the boot black. Freshy, he got one. But he can't tell you, as he's not here. I still have mine. I'm to deliver it 2 days after the Feast of St. Barnabas. It's a matter of importance to the duchy. Hand it over, or I'll take it from you, plain and simple. But I was to deliver it personally. Let no one else see it. That is what she said, and she was frightening. You ought to heed folk who are kind and honest. These men helped me a short while ago, helped all of us. If this individual threatened you, you need not keep the promise you made. All right, take it. I didn't want to see the boot black anyways. It's always muddy there. Окей. Як неочікувано, це буде, напевно, Анарієта. Damn it. What is it? Another name, truly? See for yourself. Well. I must say, even I did not expect this. Сірана ж сказала, що не простила її. Ну, тобто, ця It seems we underestimated. Анарієта, типу, забула про неї. От. Judging by this, Detlaf was literally supposed to tear her heart out.
Yet first you must snap her neck. Puzzling. Duchess was to be Detlaf's last victim. Sіана planned it from the start. Indeed. The logical conclusion, Geralt. 4 seemingly random victims to start. The virtue's their only link. Enough to get folk talking about a righteous, vengeful beast. Obscured the victims' links to Sіana, even as she had those she despised killed off one by one, leaving the Duchess for last. Had she managed to fulfill her plan, none would have questioned the reasons. Most would have thought Anna Henrietta had died for her sins. She was known to show a hard heart on many occasions. Ample proof of a lack of compassion. Why would Sіana murder her own sister? Out of envy? To take power? From an inborn penchant for evil? Yes, yes, and yes. All seem likely, and none are mutually exclusive. But if you'd like to know for certain, you could always ask her yourself. Actually, love to learn her motives. Praiseworthy, I suppose. Sometimes one should stare evil in the face. Seems a bit strong, no? She used my friend as her tool for killing. I believe I've every right to condemn her, but I support your lust for the truth. Some philosophers think empirical examination the sole path to knowledge. I believe you mentioned the Duchess keeps Sіana locked up. Courtiers were insisting on a harsher punishment. Much harsher. Think Anna Henrietta had to protect her sister from a lynch mob as much as she wanted to protect her subjects from a criminal. One way or another, she's locked away in a secluded wing of the palace, awaiting trial before a court of law. I'd need to get past some guards to see her. Coming with? Of course not. I shall await you at Mare Chaise-Longue. I'll not risk entering the palace after Detlaf and his minions rampage. Besides, I vastly prefer the company of a simple mug of mandrake brew to that of the Duchess's vile sister. So, said straight up, it means you're going off to get drunk because you hate Sіana. I've never been fond of categorical statements of that kind, but I admit I could not vouch for my behavior in her presence. She treated Detlaf cruelly, caused his death in the end, and now this? Atop all that? No, Geralt. I will not go with you. I will await you at the cemetery. Так, Регіс буде мене чекати на кладовищі, окей. Поговорити з Сіаною, окей. Ну, на фаст тревел буде ближче прибігти. Так. До речі, що по прокачці. Це вже прокачано. А, мене не вистачає ability point одного ще. Ну, мутаген то понятно, але ability point одного не вистачає ще. Окей? Так. Need to see Sіana, urgently. In the matter of? Блять. Want to talk to her. It's important. Want to talk? Go see your gran at tea time. Not one locked up on the Duchess's orders. No doing without special permission. Period. Found some information important to her case. Need an explanation, urgently. Ah, fine then. You're that witcher who solved the murders, no? Then you've my permission, but only for a few minutes. Promise to be brief. Okay. The witcher will speak with the inmate.
You can take a momentary break. As long as it's truly but a moment. Highly irregular, this. Have you come to see how I fare? I'm fine, thank you. Artorias' ribbon worked wonders. It's a shame they took it from I me. know who the 5th victim was supposed to be. Goodness, you're simply a compulsive snoop. I'm in prison. Detlaf is dead. Could you not just drop it? Sіана, stop pretending you couldn't care less. I know it's an act, and it's really starting to wear. Why do you want to kill her? For such an accomplished investigator to ask about the obvious? Come now, Geralt. Why do you think? Because she turned her back on you, then banished all memory of you? Bravo, Geralt. Yet another riddle solved, and your sick curiosity sated. Well, what now? Off to share your discovery with Anna Henrietta? No, she's no longer in danger, true. But she very well might add a little something to your reward. Definitely gonna tell her. Not necessarily for the coin, though. Then why do it at all? She ought to know. If only 'cause you'll probably try to kill her again if she ever lets you out. I probably will. Meh. Perhaps, just for a second, you could stop dwelling on all the wrongs folk have done you and forgive her. Why should I? For old time's sake. You loved each other once. Please. I don't know who fed you that rubbish, but... Read your governess's diary. You played together, were inseparable. Henriette'd get you into trouble sometimes, sure. But there were also times she stood up for you. When you had nightmares, only she could calm you. Time eats away at memories, distorts them. Sometimes we only remember the good. Sometimes only the bad. If she loved me so, why did she wash her hands off me? Forget me, hmm? Don't know. But you could just ask her instead of sending monsters after her. There's nothing she could say to change what she did to me, to justify it. Maybe. But there's nothing out there to justify what you did to her and all Tusent. Yet Anna Henrietta hasn't given up on you. Ugh. You meant what you said in the Land of 1,000 Fables. You really want a happy ending to this story, don't you? Yes, I do. With all of us living happily ever after. Go, Witcher, or they'll give your medal to another. And that would be a shame. Farewell, Sіана. Commander de la Tour would like to see you. Shall we go at once? Yes. Пішли. Let's go. Want to see him too. Damien. Geralt, it's about time. Ready for the ceremony? Секунду. Да, щось він не дуже виглядає. Doesn't look good. What the hell happened? The city was attacked. Surely you don't imagine I could stand and watch it all from some ivory tower. Бля, казати йому чи ні? Похер. All right, we can start. Very well. But you must behave.
Less like a hired thug, and more like a man deserving of the Duchy's highest honor. In fact, you'd do best to maintain a dignified silence throughout. Let's begin the ceremony. Come with me. The Duchess awaits. In the Guild's name, I beg your assistance, your enlightened highness. Without barrels, production will come to a stop, and it will be the end of us. You lost them all in the fire. These are horrible tidings. Oh, we are most dreadfully saddened. Yes, your enlightened highness all. Once the beasts had clawed their way into the warehouse, the whole place went up in flames. I shall dispatch a palace guardsman to examine the site of the blaze. If things are, as you say, fitting compensation shall be paid from the ducal treasury. Thank you, your enlightened highness. Your Grace, Geralt of Rivia has arrived. My dear subjects, we come now to our next point of business. Of all the duties which fall upon my shoulders, as the ruler of this dominion, this duty is dearest to my heart. For now, we shall award the Order of Vitis Vinifera, Tusent's highest honor. No. Geralt of Rivia, slayer of the beast of Boklere, step forth. We bestow the distinction upon the Witcher, who saved Boklere from the terrible beast. Such is our desire. Сюди ачівка. May this symbol serve as a reminder to all that the Witcher shall forever remain a friend of Boklere. In more familiar terms now, I thank you immensely, Geralt. Damien has your reward for you. After all, it was but a contract. Thank you. І скільки заплатили? In addition, I 5000. give you more than a dozen barrels of Sonreal, a wine normally reserved for the ducal table. Чи но? The gustatory experience of a lifetime awaits. Are you content? Feels like a second distinction. I'm honored. Thank you. I trust you shall make good use of it. In a moment I shall speak to Sіана. Will you assist me? I will. You returned my sister to me, yet you also showed me her horrendous deeds. As head of state, I must judge her fairly. But she is my sister. Thus my heart bleeds for her. If my presence will help in any manner, of course I'll stay. We shall now question a person implicated in the murders which recently ravaged our fair city of Boklere. Captain de la Tour, show Sylvia Anna in. А, вона Сіана не просто так, вона Сільвія Анна. Окей. Як Анна Рієта, це Анна Генрієта. Ок. Ок, да. The Witcher will take part in our talk. The Duchess requested I be present. You have committed crimes. Grave crimes. Yet you are my sister, and my heart does not allow me to treat you as a common criminal. Thus I have asked Geralt to advise me, as one impartial.
I shall now hear what he has to say. Блять, за що я? Окей. Bitterness consumes Sіана. She had cause to resent many of the court of Boklер. I know her reasons, understand them even. But I can't condone the actions she chose to take. What is he talking about, Sіана? You know exactly what. I was forcibly exiled, remember? To your benefit. You knew well the throne would then be yours, though I was the elder. The ministers I can understand. They'd hated me since I was a child, thought me a poor prospect for the wife of a duke. I even understand our parents. I'd always sensed the problem. They simply feared me, for I dared to be free. That fabricated curse, it fell into their laps. A gift from above that brought relief. But your dagger hurt most. You were my Henrietta, damn it. My darling little sister. Now do you understand, Witcher? She betrayed me. You were children then. You and your sister both had no control over what happened. You're wrong, Witcher. She had control. Remember, dear sister, the day they banished me from the palace? Of course, I'd had the idea to pelt the Nilfgaardian envoy with fish bladders, which we filled with rancid suet on a lark, and which you set afire at the last Да-да. to impress так me, от. I imagine. And I admit, you did. Hit him right in his hideous bald patch. Never laughed so hard in my life. But when it came time to find the culprit, you said not a word. I took all the blame and all the punishment. It's true. I did not stand up for you. I was too afraid. The Що council копець? was unanimous. They listed all my offenses. Може, кінець? My flights from the palace, supposed acts of cruelty, inappropriate friendships. They cast me out, but you, the only one to understand me. Таке часто буває, то ти просто якось заходив, тобі щастило дуже. Honor lifted not a finger to help. Not before, not after. You never tried to find me. That's not true. I searched for you, sent out knights, gathered tidings from without. You did not wish to be found. Since the day you Наколядував? vanished, I have lived with the knowledge that I failed you. I'm sorry, dear sister. Can you forgive me? Може вони поцілуються? Ех. В Польщі не колядують? Як це так в них? Що немає традиції колядки взагалі? Ні 25-го там, чи 24-го, ні. Ну, 7-го понятно, що ні. Чи на? Де хороша кінцівка? Хеллоуін це прикольно. All in all, best part of the whole ceremony, it was short. Perhaps for you, as you ducked out early. The others are probably just getting started. The drunkenness never ends in this quaint realm. Not so fond of Tousent after all, are we? Oh, this place is like a... Чого їсти? Цукерками не наїсишся. Good in small sips. Ой, а я цього року 7 числа не відкривав колядникам.
Хоча тільки одні приходили, але все одно не відкривав 7-го. How do you find my personal brew? Not too strong? Just right. Credit the local mandrake of the Alrauna diabolus variety for that. The tubers which grow in this area's volcanic soil have an altogether unique flavor profile and display a remarkably uncommon dark brown tint. Fascinating. All I can say is this batch turned out excellent. Indeed. It might be wise to stockpile some roots for the future. Would you care to accompany me? If you think it's a good idea, let's go. But I think you might be forgetting one thing. Fresh mandrake root of this variety is highly toxic, even to a witcher. Ah, not a problem. I never forget matters of safety and hygiene in alchemy. Here, gloves and a mask. Don them, and you shall be in no danger. Thanks. Right then. Захоплюєшся дизайном? Чи малюванням? This moonlight makes me Бля. so dreamy. Професійні пісюни? Це сильно. Succubus twins? No, I was thinking about... Так, маска і рукавички. Де рукавички? I'm sorry. Ось тут рукавички. І там же... А це що? Це нагорода. І тут маска. Oh, how anything can look interesting when properly lit. Even an old necrophage corpse? You've not an ounce of refinement in you, have you? Мангу малювати? Нічого собі в тебе плани. Я не фанат аніме чи манги, але... And if I were to add... Але розумієш, що це досить прикольна штука. Так, ну і де цей? Ти манго не їв ніколи? Манго, до речі, я теж не їв. Кек. Де мандрейк? Он є мандрейк. І он є. А там буде щось про сім'ю і мільйони приходять і уходять? Головні ті, хто зараз в цьому... Тут в цьому будинку, там, чи щось таке. Won't be easy to track down. He's a vampire after all. Ти не знаєш? Ну це ж типу Street Race, ти сказав. Якби, Форсаж найпопулярніші фільми про стрітрейсерів. От, і там же є куча приколів, типу, там в Тіктоці, яка про сім'ю, типу, і мільйони приходять, уходять, це Торетто це задвігає, типу. Damn it, where'd you go? Regis! Damn it, where'd you go? You raise your hand against the Перебив Брукс. Не таке крінжове. They called you a traitor. Alas, we've a very simple code of honor, we vampires. So simple you might call it trivial. Either one is with us, unconditionally, regardless of the circumstances, or... Won't let it go, will they? They will not. Місто Рівне. Fortunately, we've another rule, an unwritten one. Ну, логічно. Just as trivial as the first. Твоє місто? Ти батя тої качалки? Neatly summarized in the saying, out of sight, out of Блять, я цей скріпончик, будь ласка,
Дякую. That is why I must leave Tusent. For a vastly long time, most like. Yeah, I get it. Let us make for my camp. I've an overwhelming desire to have another drink. Supreme bouquet. Firm, defined beginning. Дякую. Then develops gently, rising to a startling finish. Don't you think? Not much of a connoisseur. Then it is high time you started your education. After all, the Corvo Bianco vineyard is now yours. В якому сенсі прикласти до цього руку? Типу, якісь сюжетні лінії писати? A gift for you at your new home. On the nightstand. Thanks. Mind telling me what it is? A trifle. А, ну ідею це зовсім інше. Should you need mutagens. Incidentally, have you thought about what you'll do with your prize? Shall you hang your swords over the mantle and take to pruning vines? Don't really know yet. Might find the life of a hard-working vintner too tempting one day. Ну да, це довгенько. Якщо Maybe соло. I'll just stick to the path. Go on roaming, staring up at the stars after laying my bedroll at the roadside. Ah, roadsides, bedrolls, and the sky above. I sense some poetry coming on, which of course brings to mind Dandelion. Ні, ну я I can розумію. remember a night, not too far from here if I'm not mistaken. We hid in a cave while a blizzard raged all about. Does that sound at all familiar? How could it not? We just set off to rescue Ciri from Vilgefortz. Oh, our encounter with Vilgefortz. That is something I do not remember so fondly. But that first stay in Boklere, far calmer than this. Ну, дивись, дивлячись, як малювати людей, можна їх малювати так, ну, більш-менш примітивно, а можна так, як в грі. То це набагато складніше. Seemed like a land straight out of a fairy tale back then. Its sole problem, cellars too small to accommodate all that wine. Appearances, Geralt. Appearances, like Mamoons and Dopplers, deceive. So what did become of Vilgefortz? Killed him. Sure wasn't easy, though. Ні, то локації то понятно, там нічого такого, тільки геометрію цю неправильно треба використовувати. І все, а так там все, ну, дуже ізі. Не то, що неправильно, а цю просторову геометрію, коротше. I thought I might venture south. Nilfgaard? Why ever not? The Nilfgaardians are a modern society. None there believe in vampires anymore. This fact alone could be very useful to one wishing to remain incognito. Interesting point of view. Ну, просторове бачення людей. Ну, не знаю, в чому там проблема. Той, хто далі стоїть, той менший, і все. Самим намалюванням людей там. Я, наприклад, малюю, в мене руки отак до малювання. Я ніякий просто. I so don't feel like going anywhere. Sit here a while longer? So we shall, my friend. We have witnessed, and in fact on several occasions stated, many great and weighty events. After all that toil, I believe we deserve a bit of a rest. That we do. Що на мене дивишся, Відьмак? Так, ну це, sorry, skip. Actually, I'd love to go home. Так, go home, Янки. А, ще мені Регіс дав якийсь приколдес.
Щось про мутагени, вроді, ні? Чи да, чи ні? Чи на? Ну, в цьому якби і складність прописування всього сюжету. До речі, може піти до цього, до скритного можна зараз. До головного вампіра. Ну, напевно, в чомусь адобовському. Adobe, чи як воно там. Передісторія то таке діло. Ну. Так гроші ж в тебе з'явилися, ти ж писав. От цей. От і купляй Adobe. Go home. Home так home. Master Witcher, some unknown individual barged into the residence. I resisted as best I could, but to no avail. Who is it? Alas, they did not do me the basic courtesy of introducing themselves. Бля, чого я окуляри не вдягнув? О, це прикольна ідея. Triss? In the Привіт. flesh. А чому в неї не альтернативний вигляд зараз? I thought you were in Kovir. I got tired of waiting for you, so I decided to head to Toussaint, catch some sun, see how things are going. You said it would only take a moment. Things are pretty much wrapped up, luckily. We'll be able to head north soon. I hope you're not upset I came like this, without warning. True, I haven't always been fond of surprises. They remind me of work, the law of surprise, surprise child. But I think I've changed my mind. Seems surprises can actually be pleasant. Very pleasant. Let's go outside. There's this one cozy spot you're gonna love. How'd you find me? Kavir's a long way off. I have my ways, Geralt. A hydromancy, for example. Oh yeah, that's right. So, what becomes of us? See anything else in the reflection? Mm-hmm. Zoltan moves in. Please tell me you're joking. You can breathe easy. Far as I know, he settled down in Novigrad and has no intention of budging. In all seriousness, though, I did see a few scraps of our future, but I'd rather not tell you exactly what. Why not? Because you said you've grown to like pleasant surprises. So, how do you like my vineyard? I think you know the answer to that. I like it a lot. House is big, but not showy. Lovely location. Perfect for romantic getaways. Just finished some remodeling. Paid through the nose for it, but I think it was worth it. There are already some new saplings and flowers around the grounds, but I think it's still missing something. Ну, пластмасово, ну а що ти зробиш тут? Maybe a hedge maze? With a statue Гра in the виглядає center. ніби їй 12 One that's років. stately and Ні, виглядає вона гарно, але міміка дійсно, ну, Don't bring up that тут не на цьому якби The акцент wine got to в my цій head грі. and I... Not bringing it up to tease, but to reminisce. That evening, it was magic. And your dress. You looked lovely in it. I've got it with me. I could put it on one evening. We'll dine outside by candlelight.
Listen to the music of the cicadas. Hmm? Can't wait. How are things in Kovir? Amazingly boring and predictable. Council meetings mainly concern trade matters, tariffs, storage regulations, that sort of thing. Missing the excitement? You know the Aetheri saying, may you live in interesting times? Well, I've already done that. And now I'm looking Але forward. так-то грі вже досить багато років. Це ж 15-го року гра. Скільки це вже? Виходить 8 років. The other mages I brought with me from Novigrad or who made it north on their own feel the same. You wouldn't recognize them. No conspiracies, cabals, plotting. They just sit there and work for the good of the kingdom. Sometimes I think it's all too lovely. Смайлики тут топові є, та. Something's bound to happen. Another war or some other horror. But for now, it's nice. And once you finish your business here and come join me, it'll be even better. This is your first time in Tucson, right? Want me to show you around a bit? Sorry, but I've already made plans. Oh? What are you going to do? Lie down in the sun and not move an inch. Ah, right. A packed schedule. Not overdoing it a tad. Oh, gotta get the most of this weather before I return north. Know that joke about how to tell when summer's come to Kovir? The rain isn't quite so cold. And sadly, that's not far from the truth. Oh, I shouldn't have told you that. Now you'll change your mind and not come join me. I wouldn't worry about that. Ну і що? Mind if I leave Загляну. you alone for a moment? Пізніше. Just a moment. Що? Це все виходить? Лишилися ще трошки знаки запитання. Додаткові квести я зробив. Ось цей тільки здати. І один забагався. Але похер на нього. В принципі, колись в новій грі плюс зроблю. Зараз здам квест, трошки побігаю по знаках питання. І Відьмак пройдений нарешті. Так, де здавати квест? Угу. Ну тоді спочатку ще відремонтуватися, попродавати. Рекун Вейв закинув 50 гривників, щоб сказати за невтомну і тривалу працю на благо українському твічу. Оєба закрутив нормально. Дякую. Закрутив нормально. Дякую дуже за донат. Так, наступний стрім буде вже нова гра. Але поки, ну, not today, якби. Зараз я відремонтуюсь, чисто там поспілкуюся з тими, хто на трансляції. І цей. Швидше за все, Детройт. Become Human. Ну, баян, не баян, в мене є запит на це. Є запит на цю гру від одного глядача. Так, і тут продати всяку херню.
Так, а ложка в мене тут десь? Яку треба здати. Окей, якщо буде ложка десь квестова, скажімо так, то. Наче нема квестової тут ложки, так? So long. You shan't find anything better in all two. А вона лінійна прям, тут нема таких розвилок, як в Відьмаку. Хоча в Відьмаку не дуже багато розвилок. Але принаймні є деякий вибір впливає на кінець. Там чисто, що тобі сказали, то ти і робиш, да? Чисто як якийсь цей Assassin's Creed з перших. А, окей. Ну і там в Assassin's Creed, типу, якомусь другому, напевно, там є теж якийсь вибір. Тому я думаю, це щось подібне. Ну, тільки сеттінг інший. І геймплей, звісно ж. Так, не сюди. Напевно, сюди. Welcome to the pheasant. Spoon like this. When you set a place, where's it go? My oh my. It seems rather a fanciful bouillon spoon. Or a key of some sort. There's a note here. Yeah, note led me here. Any idea what the key might open? Never seen it before. But you might search the cellars. The previous owner left all sorts of knickknacks there. Окей. Обшукати тут треба. A sweet shining sun. Підвал якийсь чи. Да, підвал. Ось якась шафа. Так. Кудись далеко-далеко пиздувати по квесту. Ой, в мене настільки, ну, я накупив собі наперед стільки ігор, що я нічого зараз не буду брати, якщо це не якась прям овер гра. Так, а за що я ж. Ну, я помирав, звісно, але чому зараз ріп? What the fuck? Щось ти скріпончик цей. Не то робиш. Так, сюди можна цей ще знак питання закрити по дорозі. А, глянув команди, ну влупи то хоча б когось. Чи що? Будь нормальним цим. Не можеш оформити підписку? Куди? На канал мій? Ну, на канал не можеш, якщо ти про канал, бо ще ж немає афілієйта. Треба ще 9. Немає афілієйта, значить не можна підписуватись. А, ти влупив бота. Мені подарували нещодавно, та й таке подарував, хоча я його не дивився. Ну, може там хвилин 10 дивився останнім часом. Врубив агресію і влупив бота чисто. Ох, тут багато волчар.
Блять, в деревах цих ніхіра не видно. Так, ну і що, всередину? Що тут за тварюки? Некери якісь будуть? Чи кікімери? Їх тут багато, я бачу. Мають бути некери. А, ні, далі вовки. Це вовча печера якась. Я казав за та й таке, що мені прилетіла сапка безкоштовна на нього. Ну, подарувалась. Але цей. Але, ну, я його просто не дивлюсь. Севен ТВ, там подивись, скріпончик, в мене, типу, є Севен ТВ в списку цих. Як його, блять? В списку емоджі цих всяких. От, і розширення поставиш і буде ок. Так само, як з Better TTV і всім цим. Ну, чисто аналогічно. Ага, вовки і Вервольф. Блять, не хватило 2 тичок, щоб його. Вівця. Хм. Угу. Формула якась на фарбу. Так, ну що ж, тут я зачистив. А тут є якийсь фаст-вихід? Ну, хоча б такий. База, фундамент. До речі, треба якихось смайликів Стерненка набрати. Бля, мінус світло. Сюди мінус світло. Йобана гусня. Просто. Так, треба буде пофіксити найтбота. Ну, точніше, він нормально спамить, коли. Або сосня. Цей. Він нормально спамить, коли мало люди чатяться, а коли заходять отак кілька людей чатяться, то вже спамить як дикий. Угу. Клаптик землі і 2 раба кожному. Що засуджуєш? Клаптик землі чи 2 раба? Ну, рабство я теж засуджую. Це ж мем такий. Про клаптик землі і 2 раба. Колись пропаганда країни-агресора. Ну, я теж засуджую рабство і рабів. Ні, рабів не засуджую, рабство засуджую. От. Але це ж мем про пропаганду. Блять, тут. А, внизу там вхід в печеру. Йоп твою мать, я тут бігаю.
Наговорив, так, вже немає як відбалакатись від цього. Я подивився. Серіал, ну, такий. Як сказати? Можна подивитися такого на розслабончику десь. Типу під вино, чи під пивко, чи під щось таке. О, тут алхімічних цих налутав. Якби ще вони були потрібні. Блять, рецепти пасти якоїсь. О, ти багато втратив насправді. Серіали і фільми це дуже кайфове проводження часу. Знаєш, які тобі серіали якого типу подобаються? Щось комедійні, чи якісь ці детективи, чи щось таке? Я можу тобі декілька порадити. Дуже хороших. Так, що по квестах? Квести все. Лишилися знаки питання, і я, напевно, зараз буду їх закривати, тому що я навіть на скеліги закрив майже всі знаки питання. Чи всі? А, ні, не всі, лишилося ось трошки. Тому я, напевно, зараз буду закривати знаки питання. Фантастика? Що я з фантастики дивився? Навіть не згадаю нормальних серіалів, до речі, по фантастиці. Ну, типу Стартрек якийсь там і так далі, але з нових нічого не згадаю. Порівняно нових. Так, що у нас тут? Тут Форктейл. Draconid nest. Need to destroy it. Так, експу ще лутаю. Можливо, левел отримаю. До речі, мені... Ні, ще не дали левел. 56-й. Так, ну і що ж, треба йти по наступних. Ось тут багато в мене залишилось. Тут закриті. А, то в мене тут не дуже багато, якби. Ось ця територія знаків питань. І все. Навіть фаст-тревелитись не доведеться, в принципі. Давай, плотка, погнали. Інтерстеллар? З Меттью МакКонахі. Ну, це один з найкращих фільмів останніх часів. Так, це дуже хороший фільм. Так, ну він класний. Прям, ну, до речі, я його передивлявся, ну, порівняно недавно. Десь місяць тому я його дивився. Знову. На Мегого якраз була знижка, за 1 гривню можна було його подивитися. Це не реклама, якщо що. Damn it. Guarded Treasure? Тут дух якийсь, напевно, та? А, Брукса. Leave me alone.
Набереш, сучка. Де там чорна кров? Блять. Last of Us? Хз. Хз, чи буде цікавий. Ну, знаю, звісно. Ну, точніше, так, я чув. Я не грав Last of Us, але, ну, про саму гру я знаю. Так. Далі. Ох, а що ж... Йоптіль. Боже, що це таке? Це від чорної крові так, чи що? Прям... Йобана в рот. А чо так сліпить? Прям нереально. Дуже багато впускаю в сенсі, що не грав Last of Us? А вона є для ПК? Я просто навіть хз. Якщо є для ПК, тоді... Тоді найс, тоді колись я її зіграю. Так, де там, чил? Кого брати завдання? А, ось. Я знаю, що одна там під... Друга є під ПК, а перша я щось не впевнений. Так, давай мені контракт, чил. Days Gone? Я Days Gone пройшов повністю двічі на всі ачівки. У мене всі ачівки в Days Gone зроблені. Я двічі. Там ачівка є, в якій треба пройти другий раз Days Gone. Типу, то я пройшов двічі її. Дуже крута гра, просто я її дуже люблю. І оптимізація в неї дуже класна під цей. Під ПК. І вона прям, ну. Це одна з моїх найулюбленіших ігор. Та я впевнений, якщо гра хороша буде, то я її полюблю. В будь-якому випадку. Так, це ще не той монстр, та? Якого треба було вбити. Ця сентіпіда, це не то. Тут тільки якийсь прохідний цей, та? Майданчик, типу. А, там якась велика буде, напевно. Такий же монстр, тільки цей, великий. Блять, ніхуя ти б'єш. А, просто більше їх, окей. Ще дві. Так, тут більше нічого нема. Ось там якийсь прохід є. Цікавенький. Окей. То яка є? Перша є на ПК, а другої нема, чи що, чи як, чи де, чи куди?
What's the situation? So, will you see what's amiss in my storehouse? Ну от. Ah, Ну, в будь-якому випадку, якщо є нормально, то я цей. Якщо є якась частина, то я зіграю, звісно. Колись. Колись. Але точно не зараз. Зараз в мене от закінчується Відьмак сьогодні, і потім буде Детройт, потім буде Death Stranding, напевно, бо його теж замовляла людина одна. І всяке таке. Ну, коротше, є чим зайнятися. Найближчим часом, якщо протягом мого проходження Детройта хтось замовить ще якусь гру, то я погоджуся, звісно. От. І, ну, найближчим часом я не буду грати те, в що я прям хочу. Ну, як? Я не буду грати в те, що я не хочу, але в те, що я сам хотів би пограти, я навряд буду грати. Буду грати в те, що будуть замовляти. З записами погарячкував. Ти про YouTube? Що я їх одночасно залив, чи ти про що? За 7. У мене за 7. Видаляють. Так, я не зовсім щось розумію зараз про що ти. Ну, якщо ти про те, що я виклав все, типу, на YouTube одночасно, то я знаю, що виклав одночасно і так не варто робити, але я дуже довго там розбирався з авторськими правами, бо я 2 стріма провів під музику. От, і потім я просто все одразу запостив і все. Whoa there, Roach. Так, а що ти неправильно зрозумів? Опис під стрімом? Як? Що? Я взагалі щось не в'їжджаю, про що ти. Що там можна не зрозуміти? Детройт буде завтра. Сьогодні я вже, ну, якби на годину запускати Детройт, чи там на 1,5, вже немає сенсу. От. Я зараз буду долутувати знаки питання. Ну, чисто, це вже не той контент, але якраз годину ще десь там долутувати знаки питання, якісь додаткові квести, може, знайду, то зроблю. От, і всяке таке. Як завжди, о 3-й починаю. О 3-й почну, десь не знаю, о котрій закінчу. Ну, десь в 7-8. Блять, ці кікімори, це просто жесть. А можна я тичку дам тобі, падло? Четверту частину я пройду за скільки там, за 4 години? Тобто це гра на 4-5 стрімів? Ні, ну окей, типа, всяке буває, але я думав, це більша якась гра.
Ну, приблизно, окей, ну там на 6 стрімів нехай. Я думав, це більше, це як якийсь там. Третій Відьмак основний. І щось таке. Ох, тут яєць треба ще познищувати. Окей, окей. Поняв. Ну, це непогано насправді. А що, яйця тут не треба знищувати? Кікіморські. Чи що? А, ось так їх знищувати, окей. До речі, що? Серйозно? Ще одна кікімора тут лазить? А, то я сам знайду. Ну, типу. Просто Відьмак, я знав, що тут немає, ну, прям хорошої локалізації повної, то я і починав його грати англійською. Але якщо я для Детройту знайду українську локалізацію, то я, звісно, його пройду. Ну, встановлю українську локалізацію і буду проходити українською локалізацію. А, в тебе Discord сервер? То скинеш мені ще посилання краще на цей сервер. Будь ласка. Та й буде норм. Go, go. Ні, ну я розумію, що не твій. Але там багатько ігор, ти кажеш, що там, певно, Google Translate, по суті. Що це, блядь? Як вони мене так затикали? Kikimore breeding ground. Gotta destroy it if they're to disappear for good. Так, що в мене тут лишилось? 2 знака питання на весь Тусент, так? Виходить, що так. І потім ще кілька знаків запитань на Скеліге. У мене буде повністю пройдена закрита гра. А, ну крім цього. Я не знайшов, коротше, одну олійку. Покращення одної олійки. До максимального. А так в мене тупо все зібрано. Something seriously wrong here. Блять, Баргест. Найс. Ну, якщо тут Баргести, то це щось тут прокляте.
Окей. Прокляте, не прокляте, похер. Відьмак все лутає. Можливо. Я якраз за ці всі знаки питання отримаю левел. Але це тільки прям можливо. А можливо і не отримаю. Хоча там в цьому ж. На скелігі там не дають вже експи нормально. Там, в принципі, знаки питання тільки в воді залишились. Там не буде експа. Так, знайти залишки якісь. Напевно, десь тут, в цій ущелині. Чи да, чи ні? Напевно, ні. Все-таки. Бля, не надихався. Для чого робити таку велику локацію? Ну, я про локацію пошуку. Можливо, там під кораблем. Окей, дякую, що скинув. Так, тут багато луту. Надіюсь, десь посеред нього буде те, що треба знайти. Нові з'являються. Окей, дякую. Ось. Так, залутав. І старі оновлюються, окей. Окей, супер, дякую. Так. Да, тут ще знак питання один, який я не розвідав. Ось там. Ну, попливли. Можливо, там квест якийсь. Ну, нема, так нема. Нічого страшного, буду англійською проходити. Та чому жопа? Багато людей зараз, ну, вчать англійську, розуміють англійську, особливо з молоді. Типу, ну, я майже не зустрічав людей, які взагалі не розуміють, ну, там, хоча б половину речення, а іншу зрозуміти з контексту вже не так важко. Так, тут, напевно, треба пірнути, я так розумію. Бо тут же вхід не просто так. Чи це вихід був? Так, ну якийсь ключ я залутав. З цього чела. І це, походу, все, що тут буде. Листа нема. Окей. Зазвичай лист і ключ. А тут просто ключ. Це, можливо, якийсь treasure hunt мав бути. Можливо, навіть цей. Той, який забаганий в мене.
Так, квест. Десь далі веде. От що за ключ. Там, коротше, я там був вже, куди мене веде квест, і там минулого чи позаминулого стріму. І там закритий сундучок. Один, незалутаний, лишився. Налисники називається. Вибач, що душу. Давай, бери. Приємного апетиту. Ну я ж перепросив одразу. Так, десь тут. О, блядь, а що ж так сліпить? О, тут це оновлюється. Ця штука, я її лутав всю з цими скронами. Так, і ось цей сундучок один. З купою всякого непотребу. Так, ну що ж, випливаємо і йдемо до фаст-тревела найближчого. З фаст-тревела треба піти продати все. Абсолютно все. Блять. Пліз, Геральт, ну ти ж не хочеш залагати тут? Найс, дякую. Хоча б так. Блять. Чел не хоче виходити на берег. Найс. Так, куди? Сюди. Так, до торговців зараз. Кайфуєш від смайликів? Від млинців. Від млинців я теж кайфую. What do you have? Так, ну що ж, можна все продавати. Все, що продається. Farewell. Good luck on the path.
Тобі кріль подобається більше за Cat Jam? Щось може подобатись більше за Cat Jam? Ice, welcome. Show me where you... Так, що я тут йому продаю? Та практично все, що в мене тут. Привіт, Калмстер. Ти прийшов на на дуже визначну подію. Значить, я зараз буду долутувати абсолютно всі знаки питання. Їх 3 іконки на зброї. Це під руни, під отакі от штучки. Да, під камінці. Калмстер, ти будеш свідком, не Єгови. Ти будеш, дивись. В Тусенті всі знаки питання вже закриті. Всі. Ось, дивись. Ось тут залишилось пропливсти і закрити ось це, що ти бачиш на карті. Оцих 5, 6, 7, 8, 9. 9 знаків питань. 9 знаків питань залишилось і все. Ось тут все закрито вже. You shan't find anything better in all Tusent. Я зараз от відправляюсь Відправляюсь на пошуки. Єдине, що я в цій грі не зробив, це забаганий квест. Один, який не проходиться зараз. Типу, він забагався, там треба було перезавантажитись, але я далеко пройшов від цього. І я вже не знаю, на який сейф там перевантажуватись. От. І залишилось. І одного цього не знайшов. Рецепта відьмачого, олійки. Я гуглив, він мав би тут бути, продаватися. Цей трабл є в оригіналі саме з цим. З тим квестом. Просто він, не настільки. Коротше, там треба по квесту залутати чест один. Але я його Але це звичайний чест, по суті. І я його залутав до того, як взяв цей квест. Прийшов по квесту туди, а цей чест залутаний, і я не можу його залутати. От, і якось ось так. Тому ось така хуйня. Але це Treasure Hunt, це навіть не то, щоб якийсь квест. Там, типа, 300 голди залутати, в общому, та й все. Тому мені не дуже шкода, що я його пропускаю. У мене ще ж буде нова гра плюс. Треба буде ж ачівки дофармлювати. От. А зараз я просто закриваю гру на 100% по суті. Закриваючи ось ці знаки питання. І сподіваюсь, з якогось з них випаде олійка, бо якщо не випаде, то це хуйня якась. Я не знаю, де її лутати. Ну і ще я зробив грандмастер обладунки для цього. Для школи кішки. Повністю сет грандмастер для кішки і для грифона. Інші не робив. Якось так. Тобто інших в мене грандмастерських немає. Але я манав їх крафтити. А так все на 100%. І ще не на 100%, ось. Ще не відкрив цю штуку.
Не вистачає левела. Відповідно, в мене немає вже квестів, але левела не вистачає, щоб повністю прокачатися. Не знаю, як це так розраховували розробники. До речі. Знаєш що? Не робив. Я не знаю, де він. Ну, тобто, в мене вже нема квестів. І я по жодному з знаків питань до нього не приходив. І я пропустив, розумієш? По жодному з квестів я туди не приходив просто. Я його не пропустив колись, коли проходив ще засуджую дуже, але на піратській версії. От, я його не пропустив. А зараз я пропустив його. Кількість поінтів для спелів, пасивок з 5. Не зовсім розумію. Ти про які поінти? Ну, по-моєму, все було якраз так, як зараз. Три максимум було чого, я не зовсім зрозумів. Руки нормально поки що. Поки що не болять. Їх важко підіймати, але не болять. До речі, скамфак, я вже пройшов Відьмака, зараз долутую знаки питання і все. Відьмак повністю завершений. Я ще буду його грати на ачівки, але це вже не для стріма. Так що завтра буде Детройт. Death Stranding хочеш? Ну, мене дуже просив скамфак, ну як дуже просив? Переконував, що дуже варто пострімити цей Детройт. І що, пацани, кого слухати? Ну, взагалі, Калмстор, сорі, але скамфак більше на стрімах сидить, тому... Плюс Детройт коротше, так. Тому я, напевно, таке спочатку Детройт пройду, а потім Death Stranding. Блять, можна сісти? Найс. Так, куди там далі? Пограв, ну за півгодини ти цей. Геймплей, мені здається, не відчуєш особливо. В Детройті є кооп? Чи ти про Death Stranding?
Розумію, розумію. Не знаю, я довіряю смаку Калмстера, до речі. Цей. В плані, якщо я бачу, що Калмстер в якійсь грі сидить прям багато, то це не може бути херня. А Калмстера я багато бачив в Death Stranding. Тому я просто раніше пройду Destroyed, тому що він коротше. Щоб, ну так я задовольню, скажімо, всі потреби. І тобі гудбай. Дякую, що зайшов. Ох, я вже відчуваю цю насолоду від того, що в мене будуть закриті всі знаки питання. Але де цей квест знайти з вампіром? Я щось, блядь, навіть не уявляю. А це в оригінальній грі, до речі, Калмстер? Чи це в Крові і вино? А, і ще я не залутав карту для Гвинта Ольгерт фон Неверік. У мене повна колода. Так, я теж бачив в мемах. І я цей квест проходив. Я просто не пам'ятаю взагалі, де він, як він і що він. І я побачив, коли грав в Гвинт, цей турнір, побачив якогось чудіка карту Ольгерда фон Неверіка, а в мене її такої нема. І я такий, what the fuck? Ну, я розумію, що це з доповнення, але там в доповненні майже не треба було грати Гвинт. А там, де треба було, я грав. Якби, і виграв там 3 чи 4 карти з доповнення. Ого, вперше бачу, щоб 4 сундучка плавало. Під Новіградом. Угу. Окей, може, як нову гру плюс буду проходити. Я думаю, все одно, я настільки оверлевел, що мені за цей квест дадуть там, ну, 5 XP, типа, знаєш. То вже як нову гру плюс буду проходити. Бля, чому прискорення не завжди працює на човниках? Не розумію. Бля, я натискаю Shift, і він не прискорюється, а іноді натискаю Shift, і він прискорюється. Так.
блядь, Геральт, все, починай пливсти. І цей. Не знаю, де знайти ще одну формулу на олійку. У мене просто от все покращене. Всі еліксири, все круте. Тільки одна олія ось Enhanced, а не Superior. Теж, думаю, при новій грі плюс знайду вже. А от я не знаю, що зберігається в новій грі плюс. Ну, думаю, цей. Одяг плюс. Як його? Одяг, мечі. Ну, тобто, одяг, зброя. І думаю, формули повинні зберігатися. Нова гра плюс, вона ж орієнтована не на повне перепроходження типу, а на те, щоб інші вибори якісь робити, альтернативні і так далі. Ну там ачівочки якісь отримати, які ти не отримав. От я зробив всі контракти, які є, а потім аж цей. Побачив, що є ачівка, що 2 контракти треба зробити, не використовуючи взагалі ніхіра, крім меча, по суті. Тобто не можна ні знак, ні олію, ні поушени, ні декокшени, взагалі нічого. О, я можу ж туди, лол, перенестися. Що я пливу? Блять, бісять ці утопці. Просто жесть. А, це не лутабельні бочки, окей. Десь тут лут. Не тут. А, он сундучок. Окей. Куди мені далі? Ще сюди. І на цих 2 острова. І все. Хоча там можуть бути якісь квести. Бо я ось так лутав. І цей. І ось, зараз покажу де. І ось тут був знак питання. Я звідси відпливаю, ось, ну, сідаю на човник. Ось так пливу до цього знака питання. І бачу, що ось тут стоїть чел з квестом, якому треба було принести 4 книжки. Чи 5 різних. Типу, щоб він цей воспрял духом, скажімо так. Ну от знов, прискорення не юзається. За що? Чому? До речі, вдягнути треба окуляри.
До речі, мені казали, що досить складний буде бій з Детлафом. Ну, я вмер там 4 рази. Як для ласт боса. Таке. Не надто складно було. Блять, Відьмак, ти можеш виплисти, будь ласка, трошки? Так, ще 2. Ще 2 і все. Далеко туди, правда? Може тут є якась гавань, до якої причалити? Ну, звідси так само далеко буде. Тому просто попливли. Так, тут треба якось запливсти в таку, типу, бухту. Це який острів має бути? Ага, зараз обпливсти один острів треба буде і на наступний запливсти. Так, все правильно. Я, напевно, ще зараз на стрімі почну нову гру плюс. Чисто подивитися, чи знаки питання будуть нові, чи ні. А, і ще треба буде мутагени поробити. Мене якось. Мені Регіс мав дати щось таке, щоб робити мутагени. Начебто. Але похер, в принципі. Треба буде покрафтити мутагени. І усьо, по суті. Так. Скарб під охороною. Хто охороняє? Медвед? Ведмед? І ще один медвед. А де скарб, власне? Є інформація? Бо я тільки ключ знайшов.
А, он. Бля, перегруз, серйозно? Перед останнім знаком запитання перегруз. Так, останній. Це мені можна буде паркуватися тут. А ще якщо там буде fast travel, просто жесть. Це просто кайф буде. Взагалі, я думаю, в нову гру плюс має переноситись весь лут, що в тебе є. Все, ну прям все. Було б логічно, а то якось обідно без луту. І стеж має переноситись. Що в нас тут буде? О. Літаючий ящик. Це вже інтерестінг. Тут циклоп, та? Так. Сорі, браза. Так, назад до кораблика. На кораблику до фаст-тревела. Корабельного. Потім до фаст-тревела пішохідного. Продати все. В Корвоб'янку зайти, позабирати всяку херню ще треба, яку теж продати. Все продати. І можна буде стартувати NG+. Чи хоча можна і не продавати. Те, що в стеші валяється, просто почати NG+. До того ж, дуже багато часу збереже те, що в мене вже всі карти для гвинта є. І не треба буде проходити гвинт в новій грі плюс. Не треба буде слухати всі діалоги, до речі, і так далі. Так, ось тут близько. Fast travel є. Так, всі знаки питання. Всі, які є, принаймні, на карті. Може, десь буває таке, що вони, типу, не відображаються, бо вони з дошки оголошень, типу, не обнаружуються, і їх треба тільки, коли ти підходиш до них. А так, взагалі-то так. Всі знаки питання. Жодного не лишив.
Скеліге. Велен. Теж начебто нема. White Orchard тим більше. Може в Візімі є? Ні, в Візімі нема. І в Тусенті теж всі. Хоча я ось тут десь бігав. По-моєму, ось цей знак питання в мене не був. Чи ось цей. Ну, якийсь із таких. Він не був, типу, відображений як знак питання, і коли я просто ближче підійшов до цього місця випадково, то там появився знак питання. Так, що я хотів? Я хотів продати все. Це найкраще зробити в Тусенті, бо там багато бабок в торговців. Ось тут 2 торговця поряд. Хороших. Все продати, відремонтуватися, засейвитися і стартанути нову гру плюс, чисто щоб подивитися, що там перенесеться, що ні. Wandering witcher. Never you worry. Greet. What do you... Блядь, це... Що? А чого в нього нема грошей? Якого хера в нього нема грошей? Farewell. Good luck. Чого він такий бідовий? Greeting. What do you have up? Ладно, з цією херньою теж можна починати нову гру. Але, блядь, я не збирався просто. Тут ще є, в принципі, торговці. Я ще до одного, принаймні, маю зайти. Welcome. Show me what... О, в цього до хіра бабок. Найс. Та й маску можна продавати. Це теж. І реагенти, в принципі, теж можна було б продати потім. Але похер. So long. Все. Save game. В main меню. New game. New game plus. Блять, ще імпортувати сейв. Якби я пам'ятав, 223-й, здається, ось цей. Так, бо 19-го то я проходив на ачівки. Вже. Здається, ось цей. Так, і ось цей сейв, щойно зроблений.
Чому не можна це скіпнути? О, тепер можна. Блять. І це проходити. Ладно, я вже потім вже це все подивлюся. А наразі екзіт. Дякую всім, хто дивився. Калмстер, хочеш в Шатерлайн? Дякую всім, хто дивився. Завтра буде Детройт. Приходьте. І гарного вечора всім. До побачення.